امام بخاری تعلیقات ترویج د ابدی او په تدوین سوال باندې کې چې د تعلیق معلق راوړلو ته وایي. تعلیق معنا معلق راوړلو ته، نو دې معلق راوړي نو معلق او حذف په مبدا کې راغلي. ما ته پته نه چې راویان د کومې قبیلې دي، ویلي شي ضعیف وي. نو امام بخاری بیا ولې ورته د کتاب ته صحیح وایي؟ نو جواب دا دی چې صحیح په دې اعتبار دی چې ترجمه الباب نه پس کوم اسانید سره روایت راوړي هغه صحیح وایي. اما ترجمه الباب کې د تاییدن د تایید لپاره، استشهادن د استشهاد لپاره د معلق راوړي، د ضعیف راوړي، د موقوف روایت راوړي، د مقبول راوړي. وایي په خبره صحیح په کومه اعتبار کې شابه چې د ترجمه الباب نفس دی حدثنا سره کوم روایت ذکر کړي چې هغه تمام دلیل ویلو یا دلیل متویلو نو هغه به صحیح وي. او اما ترجمه الباب کې تایید دفاره، استشهاد دفاره، تایید دفاره، استشهاد دفاره، مضبوطول دفاره معلق راوړي، موقوف راوړي او مقبول راوړي. وایي په خبره دا یو ضروري نقطه وه. نو قال عمار معلق شو او دا موقوف دی د حضرت عمار ابن یاسر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی. او دا ډېر عجیبه انسان تېر شوی دی حضرت عمار. د پلار یاسر په مکه مکرمه کې د کافرانو د لاس په بې دردۍ شهید شوی دی د هجرت نه مخکې لومړۍ زمانه کې. او د مور حضرت سمیه هغه په ډېره بې دردۍ شهیده شوې ده. د غالبا چې تاسو له مې اشارتن د هغې واقعه هم ذکر کړې وه. نو پلار او مور یې په مکه کې بلکل د ایمان او د اسلام په لومړي زمان کې شهیدان شوي او ډېر کار کاوه په مسجد قبا کې چې کله رسول الله مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړ او هلته مسجد قبا جوړه، نو دم لګیا دي کار کولو. خلکو یو وخت روژه کړې وه او د دوه وخت روژه کړې وې. نو رسول الله مبارک وفرمایل ویح عمار، افسوس دی عمار لرا، تقتله الفئة الباغیة، وجنی بدل فئة باغیه یدعوهم الى الاسلام، دی با اغا فئة اسلام ترابلی ویدعونه او اغیب بلی الى الضلال، اغیب گمراهی تبلی. دا یو پیشنگوئی رسول اللہ مبارک ورکا دیتا معجزات تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. دلکی راشی بسا پیغمبر تا خدا اللہ رتب آنی القاہ کی فآنی غیر بسیطہ کے اور دخلی مبارک نوباسی دیتا معجزہ ہوئی خارق للعادت. دا پیشنگوئی ٹولی کی دی نو اندل دے اولوی خبر نازی جدی پسفین کی شیر شیوے لئے صفین دا حضرت علی او دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پمیانس کی مضبوط جنگ شوئے دا جنگ واقعات بدل نویم انشاءاللہ دلتا بچیٹ ما پسنر آلے گئے خواہ بورا دا تاسو تا یو دا نفار ما بتاسو تا ہوئی اکمل ذکری خبر دلتا راشی کنا یہ جتمن آلے گا لیکن بدل تاسو تا داروے مسجد علی دا معاویہ سے جنگ پسے شوئے داروے مسجد سو کوئی دا پہا کلی سو کوئی دا دا بداغی تفصیل مدرتا ہوگا. یو هم صحابه دي بل هم صحابه دي صفین کې بیا یو محاکمه شوې ده. ابو موسی اشعري او عمرو بن العاص رضی الله عنهم یې هغه محاکمه څنګه او دا بیا خوارج ورته نو دا ټول تفصیل پر رسول روان دي. بخاری کې نشته و دې سره مناسب ځای نه نو هلته ویل د زما لکه پرونه د جهاد متعلق ذهني خبره وکړه، صرف ذهني خبره مې وکړه د جهاد متعلقه. اعدام د کفر مقصود نه دی، اعراض کلمت الله. نو چټونه شروع شو نو کتاب الجهاد روان دی کنه مستقل. امام بخاری ټول اهمیت ورکړی دی چې موږ کتاب المغازی ذکر کړی دی، هم ته جزء اول په اخر کې کتاب الجهاد ذکر کړی. مطلب د جهاد اقسام درته معنا لغوي به اصطلاحي به او دا به چې جهاد د کوم پورې جاری دی او اقدامي او دفاعي الى غیر ذلك او حکمتونه د جهاد ټول روان ټول مسائل دغه نه کې تاسو ته یو درنه بار تاسو ته معلومه چې کوم مقصودی خبرې هغه کې چرتا دیږي چې د دې نیو باندې تاسو معاملې سے مدارک سے خبره دې په او د چټوړا راوړي چې کوم بحث او چې پرولې کې دا ځان مسو او دا څنګه دا خبرې روانې دي. د دې دینی خبرو دا خبره مو پیږي کنه چې کوم د دینی مثال کې یو خبره وکم یا دینی خبره وکم چې معنا دیږي مقصد کې چرتا دیږي. الحاصل د سکرین په موقع مضبوط جنگ وشو او باقي کې ډېر لوی خلک شهیدان شو.
70,000 او 1000 خلق پورې بشیران شوي او ډېر زیات پکې صحابه کرام دې په هغه سپین د دې باندې دې په هغه کې شهید شوي دي. علي سے په ملګرتیا کې د معاویه رضی الله عنه د طرف نه دې شهید شوي دي. نو بعض خلک په دې باندې اوس اعتراض کوي او راځي په دې نه پته لګېږي چې حضرت معاویه رضی الله عنه په اجل ډله د باغیه ده ځکه حضور پاک مخکې نه کوشش ورکړې وه چې وایي عامه تقتلوا الفئة الباغیه باغیه به وجني. نو دې عمر د حضرت معاویه صاحب د طائفې د طرف نه شو د علي رضی الله عنه ملګري پته ولګېده چې هغه طائفه باغیه. نو یو خو د خوشطبعه جواب دی د خوشطبعه جواب پر دوه تحقیقي جواب ترسته کوم حضرت معاویه صاحب ته جاتا وایي وی دغه پتا ته باغیه فئه او د پیغمبر د وینا مطابق وی ولې د عمار حق دا فرمایلی دي هغه نعم نحن فئة باغیة لقصاص عثمان. ورو د باغی دو معنی یو بغا یبغي باغیان یو بغا یبغي ضربه یضربو دا ستوي لیکي طلب ته وایي معنا کوي قرآن شریف کې الله فرمایي د یوسف علیه السلام ورونو چې هغه سامان واپس یوړنو هغه سامان یې ورته هغه غنم او جوار وغیره خلک یې بند کړل چې هغوی ګناه وکړل هغه سامان پکې راووته نو پلار د ایمان نه دوی موږ څه غواړو أي شيء نبي هذه بدعة أردت إلينا هذه منتهى يوسف دون خسريره يوسف نو ميوانا رشتہ هذه مصر دون خسريره يمكن أخبر پیسے سامان نو داري واپس کرے نو ما نبغي أي شيء نبغي منصور نو بغا يبغي طلب تبيلي نو دلت کی حضرت معاویہ سے دباغیتون دضربه ریبو باب نوارشتا او یو بغیت ابوارش اغا خروج توائی دعوات امام نجم بغاوت والتوائی بغیہ یبغا بغیہ یبغا ودن دے نو دلت کی منہو در پیغمبر مبارک خمسط دو بیعت باغیت البلاد بغیہ یبغا ندے اغا بلد چیغا بغاوت کون کلا معاویہ سے تم بابا عشتا شابا بغا یبغی نحنو فئة باغیت لقصاص عثمانا هم اغا بلد کی طلب کون کیو لقصاص عثمانا اگر جن بدر کے خبر ہو کہ طرف عثمان رضی اللہ عنہ قصاص والا حضرت علی دے او اگر قصاص اغشتے نشو تو قصاص والا نحن فئة باغیة لقصاص عثمانا نقول تا مانا دلتا نلگی کنا ولے لکہ دویم جملے تا يدعوهم الى الجنة يدعوهم الى الجنة او اگر وقتی دخطاشم ويدعونه الى النار يدعوهم الى الجنة ويدعونه شبا الى النار نو بیا سمانا شبا تدقین معلوم کی عمار جنت تبلی او هي قور تبلی دین معلومی کی باقیت المانا تلقون کی ندا دین سمعلوم شبا کہ اغلالہ کی امام کی دعات نکلی نو گلتا جواب ٹک نشو او دویم دا چی یو خبر بلو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بما قتلناہو مقدینہ دی وجہ ولكن علي قتله علي وجله إذ أخرجه إلى القتال ذاك علي كان لا يستطيع نو علي بنور أرسل نبأ مرشد كنا هذا خبر فيكنا لا ولي يا بابا حضرت حمد رسول الله مبارك وجله ولي ذاك شيء رجل لا يستطيع تصبيه يا بابا حمد أو يا كسان تأخذ حضور الفارق وجله يا عزم الله ذاك غير يستطيع جب وجل دیتا ہوئی کہ ظاہری تو چاپا مدار وجل شوی نو دا جوابونا بطا خوش طبیعتے با محمول کو او دار برابر نلی اصل جواب تدرو کما دی منشوی دی حضرت عمار شہید شوی دی خدا چاہ دلاسا شہید دی لب تفصیل دیم باقی برستولا دی اگا خلق چی چاہ حضرت عثمان شہید دا تیورویت وائی فوا زبردست باقیت و عفوا حضرت عثمان په خلاف بغاوت وکړو حضرت عثمان شریف کا او جمعه کې مسجد نبوي منځ نه کېدل یمه هغه طائفه دا یو سوچا سمجھا منسوبه د عبد الله بن سبا يهودي کړي کردار وکړي او د منافقینو کردار هغه لاره دین د حضرت علی منسوبه سره لکه اوس د منسوبه سره دین خلاف کوم رساله شو لګي نیم دا په دې خپل ډېر مهنت کړو دو کالا دا حضرت ابوبکر زمانہ کی بڑی محنت کرے فٹ انڈرگراؤنڈ فٹ زمیندو اور لسلیم کالا حضرت عمر فاروق زمانہ کی دا خدمت کرے دا محنت کرے
और बया हज़रत उस्मान पर ज़माना के तकरीबन 10 साल 12 साल दीदा जबरदस्त पट अंडरग्राउंड दा यो बड़ी मेहनत करो पट लगाओ जे हुदियात कम साजिशों ना गई तुम साजिशें ने होकर जटोल मुसलमानों हुक्मरान दे टोल फल खला उसने सब बड़ा मेहनत पे हो बड़ा मेहनत और फल खला के ऊपर उससे पैसा कहीं न कहीं बातें पर बादशाहान उसावी पलास की ये सब पे कहीं नोट पे बोली ये सब दिल पे मंजूर आई और जैसा कानून पेश गई और वे यहूदियान तस्लीम को इस्राइल तस्लीम का बस मेरा इंसान तावान करे दे दादा यहूदियान का तम साजिशो रदीला मंसूबा करेगा जिदा उस्मान बनूंगा शहीद को नीम खालमों का नीम जू और हजरत मुआविया सरवर मरगरी की और कतम हुआ रुचे और खाना की शिक्षाशील को ना खाना का जिदा उस्मान शहीद को और उतरा पास हज़रत उस्मान और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बनु उमय्या दी तरा पासा नो बस आगा सर मरगरी की नागे उच्चात का निम दा अली सर मरगरी को ये तो बादशाह और मुआविया सारा तरह का मुकाबला कर रहा है बस निमा को निम दे वजह के कारण का नदाफे अफा ये चेकम उस्मान शी करे ले निम दा हज़रत मुआविया तरफ तो निम दा हज़रत अली तरफ तो वो अम्मान नचाद ला शहीद शो दा तारीख खल्क दा शहीद शो चेकम दा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का खौफा डाला के बला करके आका बगावत वाला खलक और दलील तक करे हज़रत अम्मान दा लश्कर न रहुआ था हज़रत अम्मान क्या न रहुआ था दा लश्कर न रहुआ था बदवीर दा जन्नो दन कोमा अब खलास अशवा मुझे लश्कर न रहुआ था और जब मदनी उकर सिद्दीना नो आफे अबागी और बसरा ने गई शहीद था नो देख तकलु अल्फिअतुल बागियतु रसूल मरातियुसा अना अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी अगर मुनाफिकान पर गिरी तुम के हज़रत मुआविया पर सब की शामिल शिव और जंग हवा और बोल और जंग जोरन और वाला बाहर के हज़रत अम्मार दा यो जन्नती और सहाबी ने और ज़मानाते वो गमता करानी इधर पर मुबशर बिन जन्नत अगला सोचे उन्होंने देश में रेशे वो जन्नतियां की नुश में रेशे थे उसका आला अम्मार दा खुद तालीम करता रहो और मक़बूल होते लेकिन मौलाना जब हवाला करता और मुस्तद अब्दुल रज़ाक के दा मरफूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्तद बज़ार के उम्दा मरफूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो ये सनद ने कमजोरी थी और मुस्तद अब्दुल रज़ाक के और मुस्तद इब्न अबी शैबा और मुस्तद अब्दुल रज़ाक और मुस्तद बज़ार के मुस्तद अब्दुल रज़ाक और मुस्तद बज़ार के दा मरफूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ये तुम रबुलमा ये अहादीस ज़ईफ थी अहादीस और लेकिन मौलाना ज़ईफ की ज़माना बिल्कुल इस खबर नहीं था खुदा मजबून के रहे कब देखा ना तेरे शवाहिद मुझ सर मौजूद थी अरे मजबून साबित थे जेकर में मजबून है अगर साबित थे मजबून साबित थे बंदा जिले दले हदीस का जवामिउल कलिम जिला दास है फालती कि जवामिउल कलिम खुदा पैगंबर दा बच्चा की नीशी पैगंबर ने रावत बच्चा की नी नबाद हदीस हुई कि अल्फाज सही सनद सही ज़ईफ हुई और मजबून साबित हुई बल्कि सनद सही ज़ईफ हुई सनद फरेला व मौजूई हुई वो यार मजबून पैदा नूर रिवायात न साबित हुई माकिदा नसलासुन दैसिलुनली मन जमाअहुन फक़द जमाअल ईमान मन मौसूल दे और मौसूल का मुतज़म्मिन शर्त लगेगी नो फक़द जमाअ दे सशशो सेलशवा नो मौसूल सरा दे सेना खबर द सलासुन शो नो बदी उसवाल का यूसुफ ये सलासुन मुब्तदा और मुब्तदा को लगेना वाक़ई की मुब्तदा मारिफा वाक़ई की और ना नकीरा कानून दारे से मुब्तदा मारिफा दा मारिफा दा नकीरा मुब्तदा वाक़ई की यो जवाब इदारे ये किताब मुब्तदा मुखस्ससा सलासु ख़िसाल समय हुई सलासु ख़िसाल मौसम मुक़द्दर को सलासु ख़िसाल सलासु शुअब सलासु उमूर साफ हमारे से कमी हुए सलासु ख़िसाल सलासु शुअब सलासु उमूर त्रि उमूर दी उस्ताद हमारे से कमी हुए वही वो सलासु ख़िसाल नोना केरा मुखस्ससा जो वो मौलाना से
دا زما دلنا دا غي وجدا دا چې نکره مخصصه دي چې الفاظو کې تخصیص شوی دا هم تقدیر راوستا الفاظو کې ول تخصیص شایسته لري نو کله جواب بل محققین او محققین هغه وایي بنا د ابتدائیت په افاده بنا د ابتدائیت په څه باندې وي په افاده یعنی دا نکره ولې مبتدا جوړول لري په کاڅه پیدا پکې نشته او معرفه کې پیدا کړي چې رجل قائم نو پیدا شته ولې ځکه چې نور خلق ناس دا ولې ولاړ دي نه زید قائم نو پیدا شته ولې پیدا شته دا به خلق وایي چې لکه زید په خوشل دي راځي ولاړ دي ولی او پیدا شتا زید عالم نو پتہ لگی لکه زید ګوره مولا شما دې مې کړی او کله رجل قائم نو دې څه پیدا رجل مقامات ته قائم کله چې رجل عالم څه پیدا رجل مقامات عالم دی کله رجل عالم في الدار في المدرسه نو دې په مدرسه کې مولیا دې څه پیدا رجل قائم في المدرسه نو دې یې په مدرسه کې قائم دې څه پیدا نشتا माना वर्गे मोहम्मद ने उस पहले रिश्ता रजुल अकेला से पैदा रे उस सड़ी दे परा के को खले खा लेते जैद अकेला ने और सब रजुल के जले का परा तो जैद को वो बेदा से प्रेस हो रजुल को उनके कसर चले रजुल प्रेस का साथ नो बेना का इब्तिदाई कुछ बानी बजे के तब यो पैदा वर्गे नो बना केरा मुब्तदा के से पैदा नहीं और मारिफा के पैदा नो क्या कला कि ना केरा मुब्तदा के लेके भी यो पैदा नहीं तो जगह नकेरा मुब्तदा के आगे किसे भी जो पैदा ही तो भी नकेरा हम मुब्तदा से ही कला करा नकेरा मुब्तदा के आगे किसे भी जो पैदा पकी तो जगह नकेरा मुब्तदा वाजे के और पैदा पकी तो बस इब्तिदाई नहीं सही हो लगा था पनोहना मुक्तिबीली कौकबुन इन क़ज़ अस्साअ सूरह मात वाला कदा होते सूरह टुकड़े शो नकोरा कौकबुन नकेरा ان قد صاع خبر نو دا نکره ولی دا پیدا ورکی پیدا سورکی اللہ میں قدرت دے معلوم شو ناشنا کار دے تعجب دے معلوم شو دا تعجبا خلق ہوئی دے پیدا ورکا خلقی بتعجب پیواد کو اختور مات شو اللہ میں قدرت کار شو اختور مات شو نو دا قیامت پیانا خلق کار شو اختور لگا شو نو دا نکره دا پیدا ورکی پیدا دا تعجب ورکی پیدا دا اللہ دا قدرت ورکی पैदा अल्लाह ने कुदरत वर गई नला नकेरा वाकई बोले जे मुब्तदा और का पैदा न वर गई यानी शे वाकई दल पैदा वर गई कि सलातुन मन जमा उर्दा और जमाल ईमान दस्ता ताज्जुब कोई वो बुद्री सी दुनदी और ईमान जामिअ गई माशाअल्लाह नो देखे पैदा से ता तवज्जो अंदर आ रही देखे पैदा से जो माना से क्या बसे ता तवज्जो अंदर आ रही ताकि तरगीब दर गई कि तेरी सी दुनदी का बोल दे अमल में पका कड़े से या पे मामल ने को बोले खुदा तरी सिद्धू नदी और चले से नदी और बड़े अमल को पका दी नो पैदा और गई दत्ता के बिना दे इब्तिदाइयत पे इबादत है और दा पैदा और गई अब पैदा से साथ और डोलान करा रही नंबर 1 का बेटा ताला तरजीब करके जिला का बोल पका दे मन दे दी और वला ताज्जुब खबर हमला لکه تعجب دے خلق لگیا دے او داوی کې د ایمان په څه بدل کې مضبوط قابو کما دا درې شذونه صدقه د ترمرګه پورې د ایمان قابو شي نو تعجب هم شو خلاص شو خبره دې جوابونه مې وکړل من أرسل جماعتون نتي جمع كربيل الله تقبل في نفسه فقد جمع الإيمان إيمان الجمع ومعنى يودا من جماعتون تجارة جمع كربوتو كفل أمانا جمع كونسا تادري سبتون انتان كي پیدا کر فالدري موصوب كفل ادريو سبتونو فقد جمع الإيمان ذاني إيمان موصوب بس دي إيمان سبت شو جماعتون تادري ورحلان كي جمع کر جمع كون سر شابسي إذا دري دخلنا صفات ذاني موصوب كفل سلاسو فقد جمع الإيمان ذاني موصوب كفل إيمان ماته إيمان در كرا جمع كر يودا مانا او یا جمع مانا دا کمال سره دی من جمعون جا چدری والا کامل صدقل جاو پدی دری والا کامل عملو کو فقط جمع ایمان ایمان الان کامل کو اس الانصافو دادا جمع داغا سلاسون بدل شو ام مبتدا و معرفه و ام مبتدا و مرفوع دا مرفوع شو یا احدها یودالی یا الانصاف من نفسك انصاف من نفسك استان نفسنا
Jadi semana pun dah jawab kali ini. Dan amal qaul ki din shi. Hadis बिल्कुल ضعيफ ज़माना सनदन खुदा नदिया पे दलील है बल मजमून साबित थे बड़े हदीसों उधर मजमून में तो पेश अल इंसाफ मिन नफ्स का इंसाफ नशीर बल नफ्सना समझता करे यो चली दरबार में करार थे तो काजी देवा मुख्तार कवा और बल इंसाफ और कबरा शवाला या माला ते बराका यो चली दरबार में हक थे मेरा शहद अकबल हक दे वास्ता और बल वसवाया अगर काजी दमा मजबूर हुआ बल नफ्स ने इंसाफ वर्का लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान हो गया उधर वे कहते चाप मा सहाबा दिला शेमान अकबल हक वाले जो सहाबी अब्बास है विदा अल्लाह रसूला वी हक वर के वी हो विमान ने दरबा इस्तिवा अनमाल अकबल बदल लना तो सहाबा हैरान शो इधर पैगंबर सिंह उम्मती के पैगंबर का तबदला करे और खाल को इशारे और बिना वेशो हमें ना रसूलुल्लाह मुबारक पर फरमाई मुझे पर फरमाई नो बस मा होता नहीं दिए अब बखबल हुई मुझे वही नो बस मा हक ला रमा और पैगंबर मुबारक में बिल्कुल राशा बिना अल्लाह रसूला भी किताब और हरम ज़मान लाज दूसरा वसरगन दावा सादर बेनो नमला पर सरगंदे नो सहाबा द नूरन पेश करा और तो उम्मत खबर को लगे रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई नो ज्यादा वही नो और पैगंबर मुबारक बिल्कुल राशा नजर व तसादर दोगे नजर का बले सरगन दकला मुझे सरगन देखला सहाबी रहे और तकबीर शुरू को खोलावले शुरू को अरब तो हाजा या रसूल अल्लाह वल्ला जमाल मुबला पता कुर्बानी ने बताओ वहां ताको बरकत वाला मुंता हिदायत नसीब को हमारे मौकम मुंदरा जिसका लख कुल कमा लेकिन पैगंबर मुबारक कोई ना बोला जरा से के माल चाहे बदली नमान और जहां की राह से वाकई बेखा यहां शाम बात थोड़े भी नजर लेकिन जरूर से Así es, pero como que desde el lugar de todo señor la vas a ver जहां की औरत रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो गशे वसारो गशे गशे सिंगा का dia sahabat saya dapat bernawawi berwakil kami sunanu sada bela kami sebagai jodoh. Nada apa akhir dah rasyarah kali jodoh. Woi khub deklah, mana saya dah khublah. Rasulullah mubarak bela siapa bela doa. Dari orang saya dah mubarak akhir lah. Dawar mana kali akhir dah kulu le jodoh bela. Bila madu kalau dapat dah kamera bela. Mengutama insan korban. Nugul dah insaf min nafsi kesamana. ناشئة فلنسنا يوصلين سبيل والاستلاء أنا شاب ورشا ما نغديش ما نتبعه شاب الواسطة جواب الخلاص ولا ده برنس شيء لو كسرنا جوا apa jauh itu bahasa aja tempat Yesus bahasa Yesus mana jari tadi nah dari dewarsi amal jum dari kuai gimana pada wala jawab kelas kelas gimana pada wala jawab dah insaf min nafsika min nashiri al insaf नाशिर में नफ्स का अल इंसाफ नाशिर में नफ्स का तफल लान इंसाफ वर्का अला मजलूम काजी का और बादशाह का मुहताज का वजह तलाशी ला यौशो द्वेम से शो द्वेम डाले जे अल इंसाफ फी नफ्स का में बमाना लफी सरका तो बजारा जो पर बमाना मुस्तामली अल इंसाफ फी नफ्स का इंसाफ सकावा बखबल नफ्स के उठा sehingga बखबल नफ्स के उठा जरा orang kita malah salah sabar romani ramai salah tabelari uki और जरा orang salah di zaman itu uki जरा Allah lah suka kana तो बोला आप जाना वो इतना जरा एहसान करे जैसा लेकिन kalau ada nak kena buat maka Allah nak mahsin berstari nah तो अल इंसाफ भी नफ्स का और फिर नफ्स के इंसाफ होगा कि तरफ बल्लाना तबन्ना का तालीम वाले का अल्लाह का कहना
तब कि हमारे से मुखालफत उन्हें कि अल्लाह वाले मुखालफत के तब मुहसिन सर खलक खूब की तो अल्लाह सा मुहसिन तखो का जाना तब हमारे खलक के ताअतु की तो अल्लाह ताअतु का जाना और ये fi pemahaman pemahaman ma'ari al-insaf ma'a nafsika la sa-insaf buka era buka dari mantan urta ma'urdawa guna ikabira makawa dan sa-insaf lagi dan Allah berfirman Umar mukhalafat makawa dan sa-insaf tapi kita urta urda dan sa-insaf buka dawab amal le dawab amal li ka bisab kita ni nuzul kawali memukai dari amal ishwi al-insaf nadi dapat nasna cuma lupa mahtaja wa qalina qala wa tawasha awalan wala warka ya al-insaf fi nafsi kada insaf buka aw Allah ta'zimuka Allah ta'atuka takata rabbana wa khairanna ya al-insaf ma'a nafsika fi munamatawa dan urtabawa dan takdir ismane tabawa dan insaf buka liban nafsa aw dan nafsa gunana bachka dan ta'atab dan tudah bachka nah, dari khabar syui al-insaf warasukah semua zabardast khabar al-bagi lalu kushir khabar semua zabardast khabar al-bagi kita terima itu oke tetapi iman ini sebaik kita berjumlah lawasi pada bandegan hak termandi pada ini belum terima lagi bandegan hak pada ini cukup beribadah boleh ada boleh tanam mesir boleh dari ya teman bayawat और इबादत न खत्म और दे माना के अल्लाह ताज़ी के लोग अल्लाह ताज़ पकड़ा और दे माना के शाबाश दे माना दादा जितना से इंसान को गुनाह बना के हक दाए बंदम अल्लाह का तो जन्नत नौ सदा ईमान नौ सदा ईमान मकसद हम दर करे मौलाना ईमान उतने दवाई कि तवन्नो करे मेवा निसी दे मेवा जन्नत तबरा से अल्लाह वाला इंशाअल्लाह बखुशालिश वबरदु सलाम मिन आलम खर्च कवल सलाम चार पारा आलम दपारा बदल मन दानो तुसल्लिम अस्सलाम नवै तुसल्लिम अस्सलाम अला आलम दानो बदल खर्च कवल समतम देर या खवल शु बच्चे दे सलाम चाहो तहद्दाद से कायम सलाम वाजे वकायम आयत और मखिश बदल दाम अफदाल के दिलुन के सलाम वाजे नरानास के सलाम वाजे अफदाल के उस्ताद शागिर्द सलाम वाजे नर उस्ताद के और मखिश सलाम ने वाजे और माशूमा माचावा तो बुरा माचावा पंचा चावा बदु सलाम लिल आलम ला फदला है नबूरा आलम वो कुल मा सिवा अल्लाह तो देखो गाड़ी बुरी बात बारी सलाम न चाहिए ना 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 तो आलम न मुराद इंसान दे सोते माती इंसान खुदा आलम में ذكره jadi isyarat taksir tashu atau ajnas tashu si alam dengan dari oleh insan har jins salam syafa lafaz alam itu adalah siapa sih dapat taksir dapat mubalagha illa ma khassahu syari' baik syari' khas kali dalam mahkamah data dalam makruhun ala man sata'lam ومن بعد ما قضي لك الله ولا شيء لتبين أبدا خاصه نقول dari sepeda sebab tidak selamuna cek betana cek terpecawa boleh kita masyarakat kita mandiri abu iman itu apa oleh Tuhan abu berman selam itu masyarakat kita mandiri jaga lewat hal yang akhlak pada hal budaya orang boleh kabar والإنفاق من الإعطاء من الإفطار أو إنفاق مال خرج كول من الإفطار ده لقمة النهار إفطار سبب لكي لقمة مال لق ده بيام خرج كوا نفط طريقة دلالة الناس سمع المشروع جاب سي يريني بطريقة جولا كوا إبارة الناس نقول ما المشروع لقمة لكي لقمة ده غير خرج كوا دلالة الناس سمع المشروع جاب سي يريني biar kita kita membaca bersama biar kita dari dalam infak dawa nukura menjadi atau yang kami bermakna lebih dia tidak tahu beres عندك عند الإفطار beres ولا معنى beres dia atau في الإفطار beres atau عند الإفطار beres dan يوم الحديث قال في أفضل الصدقة جهد المقل बेहतरीन सदका से दे रहे कोशिश और मेहनत का मौके एकदम आसान कड़ी मौके ले वाले कम दे
دې هم صدقه ورکړي. دا ولې یو ډول مقل چې مالې کم دې بیا دا بهتر دی ځکه دې کې اخلاص دی. یو بل کې داسې راځي چې لا صدقه الا عن ظهر غنى، لا صدقه الا عن ظهر غنى، چې صدقه دې ته مګر د مالدار نه ده. اوس وسو تعرض راځي لا صدقه الا عن ظهر غنى، او چې مالدار ورکړي با غریب نه ورکړي. او د دې نه معلومه شوه او جهد المقل نه معلومه شوه چې غریب به ورکړي، نو زه به دوه تطبیق وکړم. هغه لا صدقه الا عن ظهر غنى نه فردي صدقه مراده ده. ایا څه مراده ده؟ فردي. او دا یا دې جواب وکړم چې من وجه افضل من وجه افضل، من وجه افضل ځکه دې غریب دې کې اخلاص ډېر زیات، من وجه افضل ده ولې ایماندار ورکړي ډېر به ورکړي، غریب به لږه ورکړي ایماندار به ورکړي ډېر. نو من وجه افضل شوه او من وجه دې حسر وکړو. حسر دا معنا چې بعضې وخت غریب صدقه وکړي بیا ورپسې خفایي، نو ځکه حسر دې چې غریب یې مه ورکوه مالدار دی ورکی. لیکن هغه غریب چې هغه کې ګوره د مثال بدل کوم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول مال له حضور پاک په انکار ونه او یو بل صحابي سره سره نبی رسول الله صدقه ویلا مې ټول مال دی وایي ټول مال ما هي چې واړه یو دا بیا دې ما واړه یو لا کولته بیا دې ما واړه دې په سلوون د لغنت هغه راوړې دا وسړې به وښته دا ماشین نه نه لګېدلی و. ورته هغه نه قانون ورته پته و چې د دې اخلاص نشته، کوم اخلاص چې حضرت ابوبکر بعد خلکو به بخان راوسته، یو کس بخ راوسته روح بچې بخې راوسته، رسول الله مبارک په عوض کې لس ورکړل شو او بیا خفه بما له لس راکړل بیا خفه. نو پیغمبر مبارک باندې خفه شو ویل مې غواړي چې داسې خلکو صدقې نه کوي. نقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى لا يخلق دفاع لديه أو جهد المقل يعمل يختار أبو بكر من يخلق دفاع لديه. إذا أنا خبرك دلتا دمغا دیوبند دا یو مفتی دا مولانا کوئی قاری طیب سے رحمت اللہ علیہ اور خطبات حکیم الاسلام کے واقعہ لکھے دے جس سے مناسب تھا. دیوبند کی اسرو میاں سے ہو شاہ جی هغه بقایا رسول الله وی دا هغه ډېر غټ پنډه و حلالي شرف غټ به خدایا مې راوړه. نو هغه باندې به خلکو بقایا جګړې کولې چې بقایا مې راوړه بس نور خلکو به خوسا کړو مازدیګر پورې پرته ولګېدی وه خرڅېده او ته چې به راوړه خلک په انتظار. نو شاهجي صاحب دا یو فیصله یې کړې وه چې ما ګیا خپل ځای ته راوړو دلته مې راورسوله چې به ډومبې په چا لاس کې ورداره خلکو په انتظار ولاړ. نو او سبه کول ودا غیا به سکول دا به خاصه کړه د دې پیسې به درې ځای یو به په خپل ځان او بچو لګول او یو دې یو پورن ترور لاغې ورکول یو حساب او یو حساب به جمع کړه. نو کال پس به د دارالعلوم دیوبند استادانو له ډوډۍ کړه کال پس الګ راځي یو کول. نو قاری طیب سے وایي بیا کې مسوات او فورمې نه وي لکه د غیا په څه پیسې استادان هم ویلو وایي قسم دې موږ یو کال د شاهي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو وایي چې هغه ډوډۍ به موږ وخوړه دونه حلاله چې زموږ په زړه کې به نورانیت پیدا کوو او موږ به هغه نورانیت په دې خپلو کورو کې ډېره موده محسوسوو او موږ به یو بل ته استادانو به وایو چې هغه شاهي صاحب ورځ به کله راځي. د حلالې ډوډۍ یو خپله فایده یې لکه څنګه چې دی ګوره دا بعضې خلک د دې نه انکار کوي. دې زمانه کې معتدله ډېر شو د خدای شان دی د معتدلو په کراماتو نه انکار کوو کراماتو نه انکار کوو. اوس نن سبا دا عام خلک د کراماتو نه انکار کوي. هلکه کرامت خو یو خارق العادت شی دی د پیغمبر نه صادر شي معجزه ورته وایي او که د نیک سړي نه صادر شي نو کرامت وایي ولې انکار کوي. دا کار د اعتزال عقاید روړو خواره شو په دې خلکو کې. دا خو ظاهره خبره ده چې بعضې څیز خورې نو خوب دې ستا په خوله به خوند درکوي، بعضې څیز تریخ دی چې دې خورې نو به ستا په خولې به ته ښه لګي. دغه رنګې د روح دپاره ده حلاله خوراک د روح دپاره داسې ده لکه چې ته پرې مېوې خورې ته پرې ام خورې ته پرې خرمانۍ خورې روح به سره خوشحاله او مردار او حرام داسې ده لکه چې د اسخا زهر پرې خورې. ته خو د دې روح ته خپله غذا ده د روح دې یو
شک ور نه پکا وی مو یو کار دا نه ور انتظار کو د شاهي سے دعوت یو د شاهي سے پنداولو پولیس والا او دولانو ویلا تامدار سے وی ریپورٹ مو کرايو شاهي سے وریپا پولیس والا سے مخ کړو هغه غیا یو تامدار کړو ویسے ہونا ورکه مقام کې تامدار کو داخله او دوی دا غیا چا نه استرا اسوي نه خوري لیکن اس خاص ویډیو نه مشابه کړی تامدار شاهي سے ته سړی ویګر تلاش میرا شوقرا ګردان خاصه په خلکو سره داسې اسنا ولا څنګه دې پکې راوړل شاهي سے ورته سے پیسې راکو کوي پیسې نه دی راځي تامدار پیسې ورکړي د پیسې ورکړي شاهي سے ورغی او د اصل شاله ټپ ټپ ورکړ یو بچي خورا مونږ خپل پیسې راوړل اسدا سے غیا جوړ کړی مړی د پینا ګورما حواله درکړه بچا په درکړه بخاری محمد طیب رحمت الله علیه شیخ الحدیث او دارالعلوم دیوبند کې او دارالعلوم دیوبند مختلف دارالعلوم دا خو دې شي دا وتا د احادیثو کې ثابت ده کما دا هغه یو صحابي نو مې دی وخت کې معنی یې شو هغه سره مې خدایا مشهور دی په دې وخت کې نه نه وته یا اس په جهاد کې ورته ستړي شو نو دا عدد الله دغه عدد الله رضی الله عنه ستړي او بالکل اسنو لفلونو او دشمن ته غیر بیا پیاله او استغفر وکي وي استغفر وکي وي اذا قیامت پر د خدای په دربار کې ستا شکایت کو د رسول الله مبارک مخکې به ستا شکایت کوم الله پاک ته ماول دشمن کې دلیل کې ته تبرشه کنه او اسنو د لو بالکل نو پریوته ده نو نستل شي او په وخت کې وته ده بچو دې وته په وخت کې چې کوه نو تاسو خوشاله دو تاسو دم شو چې تاسو دم شو نو نور کافرانه هو او هو او ثابت شنو نه حضرت سفینه رضی الله عنه پر ایسا پیغمبر مبارک ته ذکر کړی دا چې هغه تاسو تمام کې ویلو چې کوم ځای کې لاره سره وکړي وا او دوی ورته لاره قرآن پیغمبر مبارک ته ذکر وکړو ودا ازمنی را تعالی او کولا لا ولې باندې حمله کړو مو د پیغمبر مبارک صحابي ما قرآن مخکې کړه او تبي منداري دجال مستر کو نذیر نه حدیث کې ورش دابت الارض تابع ونی د دجال مخکې چې کوم وجه اساسا راځي پیغمبر مبارک ته څو د بخاری مسلم مضبوط روایت دي صحابه او به پیغمبر مبارک نه صحابه د روایت مولانا سیدا سیمه کا چې کوم شي خارج منل سمادای او طائفه او د شبکه چې څوک هم دی او وزارت د کرامات ذکر کی نو په پیسو باندې په څنګه شروع دا خلکو ته کار کوي چې دا ضرور وي او مانګړه سوالې کوي دا مطلب دې پورې خنداګانې او دې پورې منل دې پورې ډاکټر مکاوي دا ایمان پرې مو متواشي دا کرامات دا ویډیو ولې دا کوي صحابه د ټول نګړ کرامت د صحابه او دالي دې کوم ځای ته ورسول ضرور نګړ کرامت د عمر فاروق دا چې ټول هغه څه پتا ضرور نګړ کرامت د عثمان دا چې ټول انصاف یې قائم کړ او ټول دوه کابل د اسلام ورسول ضرور نګړ کرامت د حضرت ابو هريره دا چې بینده دا او درې سو سلام او حدیث امت رسول دا ټول چې ټول د تاسو نه سووري د صحابه کې دا پیاده دا څنګه پیاده تر راوړ پورې لاشه او چې لا په دا څنګه او صحابه د بدر غزا کوم ځای پورې دا ورته زیات مدد او د فتح مکه مدد لاور نه زیات دي او بیا روان او ثابت دي چې سره کتاب چې سره نشتا دا موږ سفرونه جهاد جواز پیغمبر مبارک سره چې کوم سرايو کې دي حضرت ابو موسی شریف لوکان ورته دي او بیا هغه نه ټوټه تا وکړې وي دا دې نو کوم کې د کوم مقاله جوړ کاوه لا ټول کرامات دي د صحابه او عالمون العدد ټول خطاب صوت نه لري ما کړه دغه څوي الانفاق من الاقتار د لګماننا یا فر اقتار په غربت کې یا عند الاقتار نو چې د بدر سنت سره معلومه شو او ګور انفاق سره غوړ لګو چې چاله ورکوا نه خرج کوا هر چاله ورکوا حتی چې کافر نه تعریف للقلب اغله ورکا د تعریف پیدا شي
مولانا سے عمار دا روایتنا سمرا خبری معلوم شما کوئی کہ آپ مستد رضاق او با مطلب عبد الرزاق کے تشہر مرکوب ہے نسو معلوم شوا یودا یدا دری سیدون شعب دا ایمان دی دا مستحبات دی او دا شعب دا ایمان دی خسال دی ایمان دی رضا علیکم الجہ او باندے رضا علیکم الجہ او باندے اور کہ بورا امام بخاری تو چھوڑ لگاؤ لہا برد السلام نے افشاء السلام صلی تعبیر ہوگا دینو کہ تسلمو تقرأ السلام دیونے میں تقرأ السلام وغیرہ استعمال لگا صرف ہر استعمال کے شاہ بسے باقو المسلم الى سلمان منعو عام لفظ مارد ساعت حق قول وقتی پورا تفصیل دیتا بیان کا کہ حق تبند ہوتا کہ ورمہ کے دے گا قول تننو دے نبخر السلام جواب السلام علیکم ورحمت اللہ ناقباد خلق دلی تمنا کہ بما خضر امتی جو بما سلام باجے نبی اس بچیا خضر تموالے کے وقبل بسلام باجے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقول جب وقبل تو علیکم السلام بکنا وئی رب الفاق باق جائے گا کوئی جب خبر او تبه فمانه لما بقي سلام درمان واجه سلام درمان واجه کی تدریج منا وبخر السلام جوابان تب خوشحال شي نو خیر ولته حاصل شي وی کی خبر ما کدا نو ورته مسائل نه ورته یودا ولنا جوړیا لکه دلته یو چې وړاندې ماته هغه کې دا دي چې اوپر چھت پر باز ټوله باندې اور درس کے دوران میں بیات تکبیر و سبحان اللہ بیدایا نو آپ نے دلیل خوارج کا ذکر کیا اس پر بھی انہوں نے سبحان اللہ کہا صحابہ کرام کو تنگ کرتے ہیں مبتدا سے تعلیم ماتے آئے دامات شرارت اس کا ہے اور در شرارتی انوبا شروع تاسے تعلیم کیا سبب کی گپ شپ لگئی مرگری تنگ گئی اور خبریں گئی اور بیدادا جلسہ ہونا رہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور جلسہ رہتا اور درس دے نبورا کچھرتے بالفرد دا سے مرگری بھی کا بشرارتی بھی تدن نم پٹ ہوندی دی کا نمی معلوم کا اور پٹ دی کا ماتا رہے گا بس تتاب تاو پکے نہ رہے اور جتا تماشا کیا نو بڑھو تو میرا خارج کر بیاد راولی کیا گئی بس مدورتی امرویس سے زمو بولے لدید دار مستقبی دیر دا آدھا ہو خیال ساتھ مجھے کم بیادہ و تعلیم دے اللہ دا کنٹرول سسٹم خراب ہے اگر سردمون دا درس نورانیت ختمے گی دا درس برکت ختمے گی فرشتی دستے دوسرے دا درس برکت دا کم تعلیم دا اگر منور خماتا ہو تو من نصیحتو نہ ہوتا ہے جمع ویرہ کتاسو بولے اندامت ہے ایمان باندے ہوئے رہے گے بیادے بھی مانتا ہے اور جاہی دفعہ سب تاسو نہ سمیں گے نمبر بے ہمارے علاج رہتے ہیں بلدہ با تعلیم نماتا پڑھ ہوندے رہ لے گا ستاخت کم نمالوں میں گیا مدد تشکر ہونا اب اندر کوئی شدہ کوئی شاہ بلدہ خارج ہے گا جو کیسا اخلاص ہے اللہ مطاو سرکرہ سبحان اللہ فارتاس ضرورت ہے لک پاتی چیزوں کو دے اٹھا کے پکی ویم کرنا تو ہم کرا اندہ امدہ سے خوش طبید سرک امدہ خوش طبی رسول اللہ مبارکم دا کلو صحابہ سرک کلی وہ بیدہ ہے نا وہ دخلو خبر جمعہ رکھولی ہو بل سرک گوری تو جگہ خیر زیارت رد بزن ہو زمان تخیر صدی تا بڑا کپلو ایمان یا السلام علیکم اور دا جامع تعظیم سی غبار علمان ورحمت اللہ نخدب ما تاسی مسکے شدہ دے اما تاوئی جی گلتینا ما خیر آلے دوشمی تاج خدای آفستے راشبک بزن خون دکتا دے پہ انتظار دے رکھے اولا چاہتا جی نشتا نکوڑا کوڑا کوئی اقلوم پگی مخی دا میرو جدا معلوم ہے انصاف میں نفس کا کہ مظلوم تقبل حق اقبل ورکا یودا شو سوئے میں شو ہوئے الانصاف من نفس کا جدا اللہ تعظیم ہوگا اللہ احترام ہوگا دین سے معلوم شوا ران تر انصاف ہوگا لندر غلامون نہ بچا فرد السلام جل عالم سے معلوم شوا جدا چاہت سلام نہیں تو اگر بیام سلام کہے بعد مستثنا کہ معاشرہ کے امن و سکون راشی مسلمان مسلمین تاکہ معلوم ہے طرف باغ جاتی کہ میرا محبتی اور انفاق لگ مال دی بھی یا خرچہ کوا اور طرف سر معلوم دیر مال پدری جولات خرچہ کوا کہ دیم دریم سے دل والے عملوں کو امن راہی سکون راہی گناہ نہ بچوے کہ خرچہ کے پیوبل یہ سر محبت نہ ہو جاتی ہے سلام خرچے یہ سر بنا محبت نہ ہو جاتی ہے معاشرہ کے امن و راہی ملا پورا نفشا و سلام من الاسلامی ہوئے
dan tabarana में जिलाने तबीदी tapi mampu kali pun tak cuma torbak dia kau syu'batun min al-Islam saja juga tak syu'batun boleh dari sifatuna jamaah iman wa tauhid dari sifatuna jauh daripada jamaah macam kita iman dan jamaah dari yang jadi nah syu'bah ni kana berapa jamaah nasib baru kita hadisna qadawi mesti bagian jashiri لازم جشري جديد النبي حبيب من يوالد لنا فنقول صحاح ولا بيه أو أبو الخير مقاشد لقريد الخير أبو الخير سلم لقريد هو مرصد مرصد ينوم لخير مرصد دام دا كل صحاح ولا بيه مرصد أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مشهور صحابي لأن رجلا يصلي سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على عبد ومن تعرف تجيب لي حديث كلام لو حديث في خبرنا قوما أو كتاب عن السؤال كي يا أي الإسلام خير فنون قضي جواب كيف ستير شيري إيمان بالله إذا ثم ماذا قال الجهاد في سبيل يشير لي كلام جوابنا بشري سبيل من الاختلاف ده أجيبه بلاد باختلاف ده أحوال الصائلين يا المخاطبين يعني اختلاف ده أجيبه بلاد باعتبار ده أحوال الناس بناء ذكر زمانه की कम से जरूरत है ذکر है ये اختلاف ده بناء ده أجيبه بلاد باختلاف ده شؤون المتكلم जब वो दो पांच शाम जाकर रस्म शेर आ रहे थे या اختلاف ده أجيبه ده إضافي ده لا أفضلية سده إضافي ده هر يوم نسبة سبب ده أفضل ده वापस ही जमाना से हो وبرئي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد النار فاذا اكثرها هي النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيره ويكفرن الانسان لو احسنت اليه لهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. عبد الله بن مسلمة قال النبي والدواء إمام بخاري خاصية और सेकर अमीरी عن مالك مالك لهم أرقى إمام نمسكت مراد حضرت إمام مالك رحمة الله عليه على تدير شوي عن زيد بن أسلم مشهور تابعي زيد بن أسلم دكتور صحاح راجدي دخل يوم الرب بعد شو ما جدا سودية كويسية دخل يبيخي ها باب كفران العشير وكفر دون كفرين بس مناسبة كتاب الإيمان سلسلة نو الأشياء تورث بأجسادها मतलब अशिया तो और बेदाने हाँ मतलब जैसे सही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ दे करके नको को पे जाने ईमान का बड़ा कमाल है जो सारी विरासत से तब नौकर बताओ ना कि नमाज पढ़ता है किसी पैदा से शेर है अब इधर पे आ रहा है बेजिदानी बदलाना आ रहा ज़्यादा खबर इधर से जो है का बदलाना है ना बड़े आसान खबर है न शेर पे जाना न जिस मकबला मालूम है कि मौलाना से हो जो तरीके तब सोचाली से मेरा देखो आशे मोहम्मद को दियो सब पेड़ा हुआ मुझे सब पेड़ा है तो तो है पैदा से शेर है बेगाम पैदा चीनी सोचाली कोई भी मतलब और जो सारे बेगाम से दवाई मोहम्मद इला हलवा वाला बखका पहले कल सिंगल है फोशोल दा तो सिंगल है वही फोशोल दा वजदानी कनाली से भी देखेंगे हम बताओ है خلاص इमाम पसंद बता इंशाअल्लाह नहीं रहेगी इमाम बुखारी को फर्ज करना था कई मुझे लाओ भेजने ईमान का फर्ज भेजने और ज्यादा कमावी थी जो को पर मनोगा के साथ बेस्तेला के साथ है और सामने को बदलिया के साथ है ये मुनासबत किताबुल ईमान सारा शो और नमाज की बात करो सारे से मुनासबत से मख के ईमान शोब शुमारी वो तो पर शोब शुमारी न को पर शोब न अल्लाह न साथे ईमान सारा मक्की शुआब ने ईमान शुमारी कर मुस्तहबात उस्ताद शुआब ने जा शुमारी या निसा या उमूर या शुआब का कुफर शुमारी ये रदान सादा बद ईमान से ये नमाज के साथ मुनासबत जो और गलत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से माशाअल्लाह नो अगला जुड़ी यो गलत इदारे तकबरुन इस्लाम तो किस्म के इस्लाम में हकीकी और सूरी नो कुफर दो किस्म के यो कुफर हकीकी यो कुफर सूरी दे अक़साम का कुफर ज़िक्र है रुस्तु अक़साम का ज़ुल्म ज़िक्र की यहाँ रवान दे बाबुन ज़ुल्म दूना ज़ुल्म है ज़ुल्म ज़िक्र है वसवई वशुल ज़ुल्म 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 वशुल ज़ुल्म
مخکې اسلام اقسام ذکر کړل حقیقي او صوري دلته غلط څه چې مولانا وایا د کفر اقسام ذکر کوي کفر حقیقي او کفر صوري دا یو غلط دویم غلط سره دویم غلط دا دی مولانا صاحب چې د نصوص میانس کې تعارض د ظاهرا ابدا فقي لکه پرون دا اسلام والا کې د نصوص میانس کې تعارض ده دلته د نصوص میانس کې تعارض دی هغه تعارض بدل کوي دا دوش او دریم با رد کوي په خوارجو باندې حضرت بیما او په مرجعو ممرد کی او په خوارجو ممرد کی او بل څه شو بل غرض دا چې مخکې مکملات د ایمان ذکر کول اوس منقصات د ایمان ذکر کوي مخکې مکملات د ایمان ذکر کول اوس ذکر کوي منقصات د ایمان ذکر کوي نو مرجعو مفرد ده څو غرض شو مولانا سے بل وای ضرور غرض شو یو غرض څه شو مخکې اقسام دا ایمان ذکر کول اقسام د چا ذکر کوي د کوپر د ځان استاد دی حقیقي او صوري ځان دی استاد دی مخکې څه او بل د نصوص میانس کې تعارض دی او دریم په خوارج په مرجعو غرض او مخکې مکملات د ایمان ذکر کول مستحبات مکملات دي او اوس ذکر کوي مناسب مناسبات د ایمان ذکر کوي باب کفران العشیر ناشکری د مارګری عشیر معاشر ته وایي عشرت یو بل سره ژوند دی ورته ویل کېږي نو معاشر ملګری د څوک مراد دی میړه خاوند کفران العشیر دا میړه د خپل نوم دی خاوند خود ته وایي خاوند په یو عام لفظ دا سړی چې دی دا خاوند دی د کور خاوند د زو معنا د کور خاوند دی د کور مالک ته ویل کېږي او دا ښځه خاوند چې دي که نه نو د دې خاوند خپل نوم میړه دی هغه تاسو نه مړونه وغیره جوړېږي ماشاءالله مړونه هغه کې زوم جمع خو جوړې ته وایي جوړه ده خدای خاوند جوړه ده خاوند اصل جوړه ده نو دته میړه وایي میړه زبردست اشته نو میړه حساب دی نو عشیر معنا میړه کفران العشیر ناشکری ده میړه وګوره کفران اطلاق به وشو وکفر دون کفر دون دو معنی ورکړي کفر سوا د کفر نه نو دا یو کفر صوري دی بل حقیقي دی کفر غیر کفر دون معنی د غیر سره شو یو کفر غیر د کفر نه دا ورته کفر نه صوري مراد شو او د مضافیله د دون د کفر نه حقیقي مراد شو یا دون په معنی د ادوان دی کفر لاندې د کفر نه کوم لاندې دی دا ګناه کبیره ده او چې کوم بل دی دا کفر حقیقي دی بیا وته مکیرا کفران العشیر گناہ کبیرہ نے مراد شو کفر صوری اللہ اکبر کمیا کفر صوری گناہ کبیرہ اور کفر دون کفر تجربی کفر نہ گناہ کبیرہ مراد کفر صوری شابا تجربی کفر نہ مراد دے کفر صوری کفر صوری گناہ کبیرہ اور دون کفر غیر کفر حقیقی نہ او ادوان د کفر نه لاندې د کفر نه ټول کفر د کفر نه کوي او مرادو کفر حقیقي خلاص شوا فيه بدې کې ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت دی دا تعلیق کوي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر نه کو حدیث مضمون رسول روان دی دا رسول ابن عباس روایت سره عمدہ روایت ته مسند جدا دی یہ لگا پوئیے بدے کہ ابو سعید خدری درست روان رسول اللہ بخاری کی مضمون عمدہ ہے دا چې رسول ابن عباس روان دی سره راو بس یعنی اشارہ دې ته وکړو یوازې ابن عباس روایت نه دی بدے کې نور نشته عبدالله بن مسلمہ مالته ودیر شوی مالک دې روایت راویان چې کلام خدای ابن اسلام تابعی او عطا ابن سعد تابعی ان ابن عباس رضی الله عنهما قال او فرمایل علیه عبد ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد النار ما تقول اخذ لشو سکرات اخذ لشو اخذ کې معراج کې معراج دو قسم دی یو درم دی منامه نه دی کوم چې ما لګا د خپل د معراج باب المعراج باب راوړ او باب الاسراء ما بخاری دو باب یې باب المعراج او باب الاسراء البته تفصیل کوم او دریم نه
solat kusuf kira tahu Rasulullah barang dan kusuf musko por matakler bago Bukhari ke balas Muslim ke balas nubuli tunna sume umara sedre ya pahoke da pegambar ko wahi ya mi'raj ke cikam yang zatan le daga jago pe mila aw ya sake suratul kusuf nah aw dana namuran sashiri jahannam alif lam terakhir de anna alani da dasar Qur'an ne morada jahannam siap berkarina dan begitu. Baiklah aksar ahliha tenaga anak kita membaca diri aksar ahliha an-nisa wa khadiri rejat syadi dapat syadi wahid aksar ahliha an-nisa wa khadiri udul riwayat kirali injana tiba khadiri arsal terabat dua khadiri ukhama khair dahulun inna ilawa dua khadiri ukhama khair ya ikhmala khadara kejalan terdiri ialah Awalnya tidak ada khadri tiara, das beri tiara masumali ke Malaysia. Jata khadri di beri awalnya dari Malaysia. Awalnya ni Malaysia, awalnya dari Malaysia. Nama malah penjana jalan lawat. Eropas dua Muhammad. Udah kita cakap lagi. Lagi kita bawa jalan terawan. Dua tafsiran jalan Muhammad Rasulullah. Nama yang tabi merah pada kali besar itu adalah penjana ki. Mama kiri awal untuk terjemah Quran. Makan masukan Quran. Jauh selalu dah lagi terjemah Quran awal. Kita katakan Quran syarikat. Jauh selalu waktu itu. Widi pelajar antam nakhlasi. Nama kita bahasa pelajar ini. Jauh nukta tayar dan nukti. Tahap alta janat dahulu sardar. Dunia dan ini tahap alta janat dahulu sardar. Agar boleh kuriba, jadi tabi mengasih dengan ulama ni, awin tu sebab dunia kita tu bahawa ni, bahawa mereka nak tahu, Allah besar besar min dia minti, malah kuriba anda, tapi tu khidmat mana kaya, tak ada minti baik. Bila kat sini kita tahu, ada sardar, tak ada lagi dunia dah ada sardar yang bagi besar, turun naim, awak pada diri sashtai, kalau ada lebih, dan tapi kalau lebih, anda berkali mana lebih. Dan تستعجلون دي أنت بتدينون دي أنت حياة ونفاس دي أنت حياة ونفاس نشتري أنت بدحور من جهة سجدي لأن الدنيا لها نفقود ولا نفقود هواي جادراني نمرداري وإيش ما نقول باسا تقول لي أنا ما أقول لي أخواني لا تدعني تبدا ولا أنت ما شنوي Salah, masuk gol kiri masuk. Mudai mudi, mana tadi? Pembina mesti pembina. Jumpa orang lagi, kalau tu pakai. Biarkan masuk. Dalam diwajib, turun lagi mati dia ada lagi. Awak asas kita pergi utara orang lagi. Nasi mubarak ada gula pagi dah jauh. Entah lu mikir dah kalau ada. Dalam bersatu makhluk ini lista. Ulama asas kita belajar mubarak asas kita, mubarak asas kita belajar. Agak agak gula, awak terawaju, terawaju, awak terawaju mana lagi? Dua bahasa, anda berkuasa lagi, urus tadi ni, urus pada suri. Awak agak menjamah lagi, awak mana lagi? Asyik lagi ni. Bersih, dia sudah terawaju. Yang lain maksudnya berasal kita masukkan tanaman rumah percaya tadi berjauh kita dia mana ada di urung mana dekat boleh bagus. Nomor kursa kami tahu berapa tak ada dalam contoh kali boleh bina lawan yang mana lagi dan terbatas lawan. Nomor kali itu kita akan tahu dari boleh lawan. Jangan sehingga dari dalam satu bulan dan berbatas. Makanya dalam mencipta itu mau bagaimana mau kami sih. Allah diterapkan wali yang bagi lawan. Terlalu nak wajib sini, tak berilah surawan yang kita diulang lagi. Mereka kata butuh, tak perlu kasih. Tetapi sekali ini dia lah, kalau kita kasih dia boleh datang kita memang. Tongkat tak sedangkan dia, jangan boleh. Yang tentang saya wali, awal berjuang sama dia dalam memulakan apa sudah berlaku. Soalnya kita mulai, kita barakan, tak mau berilah. Mudah-mudahan sudah masuk.
सुना दे खुदा पे ना करे दा तासो तो खुदा पे ना करे दा सो उदाहरण दी नगुरी को ना तेरा असर नसवाल की के बजाना से बाबा का जले ना करते तो समाना सब तो याद असद में मदार दिया अगर तो बेटा जाते याद की बात नहीं और बोला आखिर ज़माना के रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए खले बदो के दिया उस सभी बसर पर परदोस कर दे दाने जिला बेटोले विज्ञान में लगता गरीबाना ने दसबे हबैन दी सबे मोर बेवी नसेबे लुना बेवी खदो में खुदा पर जाती दोनों ले पे जब सभी परदोस तो खुदा तना सुता तो करे खदो बेलाई तो करे दोनों खदे ये नकेरे पैदा की और क्या काम पैदा की दारुल्लाह तक़दर मज़ाक़ो में ताबीर दो ज़ख़र चलेगी कहीं इंशाअल्लाह और जन्नत की बस्ती और यादा कि अव्वलन इब्तिदाअन बदो ज़ाखिरी वले लगे गुनाह उन्हें दे और खबर है तो सानियन में जो ज़ाखिरी की गुनाह उन्हें देगी वे अब जन्नत की बड़ी नो को लाड़े वाले बदो ज़ाखिरी इब्तिदाअन शाबा और डेरवाली पर जन्नत की सानियत दफन सवाल हुआ النساء يكفرن بالكفر لأن الكفر سمعنا قيل تقول شو أيكفرن بالله قال لا كفر في سوريا كافر فيه قال يكفرن العشير كفر كيدنا شكري تخاون كفر تلسبر كل خاون سنمرات لنا شكري تخاون شكري ورد مناسبة دباشو وز إمام بخاري زوي إمام بخاري وجدا كفر كم يالي مولانا سيرا دون كفر دي ويكنا دا گناہ کبیر اشبا کفر حقیقی نشو کفر سوری شو دا کفر سوری شو کفر حقیقی نشو درجات دا کفر درجاو خودن دا کما درجہ لا لاندې درجہ یار ويكنا دون كفر درجات دا کفر درجاو خودن کما یا اشبا لا نصوص من کے تعارض دفع شو اور اخلاص ہے کہ رسول دنیا کے تعارض سے جو دفع جو یہ کم سے کم مسلمان دا کفر اطلاق راشی یہ کم سے کم مسلمان دا چاہے اطلاق راشی دا کفر نمم بدے کفر سوری آخر من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر التبر مانا کیا ہو جاتا ہے کہ دا کفر نکو مانا مرادا شابا گناہ کبیرے اور کفر سوری یادا دا جنا شکری اکرا اللہ تعالیٰ قرون ولی درکا اللہ تعالیٰ مسلمانے کے وہ قوت قرون ولی پیدا کر ظالم مردہ وجل کے شنا شکری کے یا فقط کفر دا کافران وکارے وکبیر بنائے کبیر دا یا مغزیل الکفر شو تبا کفر تا حلال ہوئی یہ قتل دا حلال ہوئی مرتد بشی یا لکر کوئی گئی یا عمل دا کافران میں ہوں تو لکر ایمانی منتو ابن عباس لکم رئیس المفسرین دے داغم خچائے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ليس بالكفر الذي يخرج عن الملة لا الكفر من جسرين ملة بس بل وتفاسقون وظالمون بالشبه يعني لا كفر نقول كبيرة ولا لا كفر نكم يوم ولا دعاء ولا كبيرة ولا لا دي بلا معنى كفر حقيقي ما نشتيشه وبقى نسبت إلى قرآن أحكامات التزليل مقصدي استخفاف دي مقصدي بلا رأي القرآن ده حكم نقوشة دي غلدي إذا ما رأي القرآن وده حكم نبالالا ده قرآن حكم تسقط بوري استخفاف ده دين كفر دي استخفاف ده شريعت او استغفار دا احکام شرعیه وسشي مولانا مایا یا کفر دی او زماره دا غیر مجدد نو خپل الله دا غیر مجدد څه مولانا کفر الله يحكم صرف اسه بدې نسبت په فیصله نه کوي بدې نسبت او چیرې پر دې کې زما کټا دا باندې کې نه کټا استغفار په غرض دي توحید غرض دي بیا ليس بالكفر الذي اغنى يخرج عن المله ابن عباس ہمارے میں ہوگا ہاں نقول حضرت کفر کما درجہ ذکر کیا الوائے کرا یا اگر لاتے تجھے کفر سوری کفر حقیقی نا کفر دون کفران العشیر شو نصوص من کے تعارض لتفا شوقا جلکہ ذکر نور نصوص کرا لی ما تقولا اس کی دولے رہا
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرك بقي باقي والبخي أو أن تسوي شبه ترك الصلاة متعمدا فقد كفى تغفر مناهي كبيرة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأحسنوا بينهما. أنتك اقتتلوا على الذي سرى الذي اقتتلوا أو أنت وتمام بينه أو أنت سرى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق كما وقتاله وقتال تسوي كفر. أو أنت تسوي من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أنت في المؤمن تلاقوا دانس كتاب نماذج جواب سوق مولانا سيرو إذا تجي قتاله كفر لا كفر حقيقي لا مرتب كفر مولانا سوري مولانا سورة ذكرت جل المؤمنين التعبد بعد نزول من التعبد البشر. ركعت بمر جاواني إذا معصية ترى نرسي سبيرة بچو دادنا شكري لخاون جرا داي معصية ته أو إتلام تكبر بجهه نزول من التعبد البشر أو باقيبا نبرا ترى يرى كل كيكر جارة ترى مولانا نبوايا ومر جاو إذا يو معصية خاصة ته داخل خاون ناشكري خاون نافرمانی او خصلت دی او دا دی کفر تاپ مشویل معصیت ضرر رسي او دا خوارج مراد شو دا خوارج بھی کبیرہ سری ایمان نو باسی کبیرہ سری ایمان نا او دا تکلا کبیرہ خاون ناشکری او پیغمبر مبارک میں کہنا یکون رشی یکون اللہ نہ کفر نہ دے ہوتے کفر نہ ہوتے رکوٹے کفر دے کفر نہ کفر حقیقی نہ رد دے أو بالمولانا سيفل مثل ما ركلي وسلم درجات ذكر الرجاء ذكوفا أمر الله سيفا ويذكرون الإحسان أو دين شكرك الإحسان لا إحسان إلا إلهن الدهر فتخير لك يريد أن تسلكوا الزمان أو أسدود لا إحسان إلا إلهن الدهر دخلوا كي وتدريس الدولة زمانا إذا مبالغ أشباه دكتور زمانا ونستوى وردنا لا مبالغ لا مبالغ أشباه مبالغ معنا من الطويل دخان سمي بيجو بسم الله من الطويل ذكر الشيء أكثر دقائق في بنفس الأمر كبير وقوله السامي في بويله السامي في دوكا كان بيا مبالغ لي ببدلوه السامي بويله حتى هو الدنيا بويله إذا مبالغ هذا دولة زمان وسائل إحسانك ثم ولد مبالغة شوى ثم من شيئا بعد أذن شيئا مدير من نقصان شيئا التنوين لبارة تنكير وتحقير لمن غلط الكيوين نقال الدم دار سوي ما رأيت منك خيرا قط يسري لا تانا أطاف جلد جدخل والنظر إليه ما رأيت منك من اللسان خيرا قط ويجري نقطة تأكيد دربيو خيرا تذكر تنوين لبارة تنكير ولا كل خير بجول के दाम मुबालगा के या मुबालगा के दाम मुबालगा के मतलब जब से के होता का ज़रबा इधर गुज़ारबन पढ़वा और अल्लाह ताला नगोरे वाला नखा खाखला नूर दाखिल मुतालिक तफसील बरादी खाखला मुसारबे इस्लाह के उस मुनासबत दबा से यकून अल-अशीर क्यों जो ये कुफरान अल-अशीर को फर्दुना को फर्जो पैगंबर पकड़ फरमाई जना यकून अल-अशीर यकून अल्लाह न दे और रसूल सुन्नत के तारुफ वाले चिकम तहत फशो चिकम दे मुसलमान का कुफर इतलाक राशि मदानी मुराद बसात लमा कुफर दूना कुफर सूरी वाला कुफर हटने की बना अखला तारुफ तहत फशो और अदरा को मुर्जिआ और हम इधर इधर और खस्तात ने मासियत जो इतलाक में कुफर शो तो मासियत दरना से और दरजात दरता हो जब दरजात कुफर अला मासियत दे और बाले हकीकी को पर दे और बड़ा शुआदिस नबी मसाली वाले ने ये पूरी दुनिया ये पैगंबर मुबारक का और मदद शेवे इफ्शा और सलाम मसाइल पाते जो वो ये अलिफ लाम मान जबलिला तेर शेवे दी मक्किदा हदीस मक्के तेर शेवे दे नहीं
से नमाज़ का पढ़े पावन बिया मसले उबासा देर शेरे मस्जिद देर शेरे ना पानी लाओ जबरी वही तो ना बराबर में की कर दे और से ना तमाम लगे दारे तसले या माल मजगर तलाम रोड़ी दो नवे नीने बराबर दवा में होता करे अपने तबुल करे और ये बंदा क्या साफ हो सके दवा में होता करे अल्लाह तबुल करे औला और तो ये तो निकाह और देने के रुकावट के देवाल में तो सो का मौसम और बस ऐशा नबी तो कहता है पूरी दुनिया के रसूलुल्लाह हमारा तो मुकाशफा रसूल शेरा अला मुकाशफा रसूल शेरा दा मौजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना देम और पैदा दे पूरी दुनिया और पैदा दे दादी पे हम सलमान मशहूरी दुनिया पैदा अक्सर अहले निसा ये हमारी बिगड़ा चखले हो जहन्नम के लिए दे दरे में मसला शवा दरे में मसला शवा सरवन सरी सरवन का चलीला कसरत या वजह नाशुक्री ना खावंदा दहाओं का नाशुक्र है यकीन बखुदर का खदर के नाशुक्री में दाज दे जाते यवाजदाना नो बंदा के रिश्ता ला तहतरन जारतुन लिजारतिहा शैअन वला शिक्का फिरस निशातिन वे कचरते यौ खदा लगावंडे दा गड़े चेहरे दा पे वखरवड़ी लगशान नो बियारी नाशुक्री देते नो दा खदा वाली यादी साली ने यादी लेकिन आमादत यादा गावंडे चेहरे रोड़े रवड़ी गावंडे औ खदा कीरी तो हुआ यार डेरे खश्ता रुजी पहले डेरे आला देता रुजी वही दावा सवे हाँ डेरे आला तो दावा से बड़ी दावा से रुजी माना रहा jadi adalah paham kan apa juga bagi Indonesia nasional jadi हम खदा दावना में खावन तजिस्ता शुक्र दोस्ता कदर अल्लाह शुक्रिया करो दावा चेहरे बना हुई जैसे एक आदू का बिना पर अक्सर नहीं पाकिस्तान बिना पर जिन्स और बिना पर अक्सर ना शुक्रिया नूरखीम पाकिस्तान पे देवार का जिन्स है तो दावा ना शुक्रिया बनी रहते yang mula saya pernah kuliah, yang mula saya takrir oleh kasta, mau kalian oleh sebagai imam tawi, ya lebih terbatas kasta takrir itu. Kita pun harus ada mau kita bila makan ha. Dia kata malu masya, jika kamu kena syukriya, dia kata malu masya, jika kawan na syukri gay, benda semalu masya, jika syukri sebab muzia ilan nari. नाशुक्री सबब मुफजिया इला नार दे बल अर्फ तफसीर पर कलाम किया हुआ अर्फ तफसीर यकफुन अशीर व यकफुन इहसान अर्फ तफसीर को लो इहसान अहसन देला है दावन नहा दिन मिसाल देकर बोल बस तैलेना तफसीर मिसाल देकर बोल बस जाना दामर तपा रुम्बिकी वेलू इन्नमा अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिमरिइन मा नवा फमन कान सर तमसील वेलू तमसील पेश कवन तक़दीर कुलियन बस लपना द इकाफ ज़हन ये देर के खबरात नेशी तफसील लेकर कवन बस तक़दीर कुलियन मुताल की कलाम की मुबारक इस्तेमाल अवल जाहिल भी भाई वो तो बात नहीं करता कलाम के मुबालगे जिक्र कमल अव्वल को बरतून को बरत साबित चुको ब्रिजोरी को ब्रिजोरी के साबित चुको bila maksiat te dalam bahawari juga ha tapi umum tak terpilih
مرتكب الإيمان خارج من الكافر وتواري ترغيب وكي تخذنا إلى خامنا شغل بقايا ترغيب وكي تخذنا إلى خامنا شغل مقايا والبصير جماعنا أبهي بشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن كان اثنان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماه المؤمنين وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنشر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ فقلت أنشر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وفيه قال حدثنا سليمان بن باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وما خبر دخل بمناسبة ديرا ولمن سجسد ولا شيء ذكر بكرانك على نغي دفوقر مدى زد أزداد ذكر جاي لإيمان وما خبر كوا لإيمان أزداد ذكر جاي وما كسر مناسبة تبعه دكا الكفران الأخير كفر دون كفر لكن أمر الجاهلية كفر دون كفر وما خبر أنتم كفر دون كفر لكن كفر دون كفر أو أراد إمام البخاري رحمة الله عليه السلام رد مرجئة رد خوارج رد مرجئة رد مجالي ده خوارج. باب المعاصي من أمر الجاهلية هنا كذي ده أمر الجاهلية هذه يعني سمعت فعل الجهلاء ده كافران ونبي فعل المسلمان ونبي berbagai kita sih memang معاصي ده فعل الجهلاء وجاهلية هذه ده مسلمان هذه كامل مسلمان ولا يكفر يا لا يكفر نسبة كفر نكيجي ولا dalam jumlah kira kemudian orang itu maksiat dalam nafsu. Imam Bukhari sabri dah amal jahiliyat wasaf في المضارع رسائل ولا يكفر يا مكافر كينا يا لا يكفر نسبة كفر نكيجي صاحب المعصية بارتكاب المعصية إلا بالشرك. Dalam khawarij juga, lagi sahib maksiat dah iman nak kafir kan, khawarij iman kan, bah hari kafir kan, bang ibas. La yukfar, kafir kini yang seperti kufur ni sahib maksiat tak, berdekat maksiat, illa bersyirk. Dan soal apa? Ia wajib syirk mana ni? Jauh sekali Allah nak ingkar. No. دلت على الشيخ نمرات منطق يفكر واحد شيخ نمرات منطق وأنا معناه ده داريات دير نوم لما كانوا شيطان ودبوتان وسجد يقول يهوديان ومحمدان ابن الله عيسایان ومسيح ابن الله مجوسيان بدور عبادتهم بدور عبادت بده معناه कि مروج ده شرك ونده كشرك ويخان ولا شرك نمرات سجد مولانا سيرو كفر وحلول نسبة كفر نكرت بخوارج لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك داخلت أبو ذر رابش إنك امرؤ أبو ذر طب يوصلي فيك جاهلية بفتح وسط الجاهلية قصدة قدرت جاهلية ذلك وذلك وتولى من كافر dia bertemu ni itu tubuh bahasa wapas Musliman Syah. Berarti penerima, berarti jahiliyah tentang DP bukan pemurja'ah orang lain. Jahiliyah tentang DP bukan pemurja'ah orang lain.
ukafiri watarunawe dewa tarunawe jikifika kufru dewa nawe jishaba tu iman na watari toba biya basa mamalumi kita je kafir watamuaya wa qawlillahi ta'ala wa qawlillahi ta'ala la tahaddu wahshir bihaqqin adal syirk wahshi mata gora adal Hamzah wajilu kanapa Rasulullah biasa Hazrat Hamzah radhiyallahu anhu sina ishra waliwa au gare tera istewa au ine tera istewa au da dedro au da inaya pakule ki da hindi ida Abu Sufyan sadra au be wajelo wa badalji no au bada hindi bla no hindi biara Hazrat Hamzah radhiyallahu bande au pa ina chekuna la kulle khwara Hotel nasional apa sih mereka? Aku boleh diberi kelupuran, sedari kesulitan, mengalihkan kesulitan, tapi namanya juga. Aku minta bagari tahu agama yang ada. Rasulullah memberitahu apa? Betul menguali. Tidak Hamzah dah seperti tidak hewanat yang wahyu. Allah kiamat baru mau kalak tertakluk nafasi. Allah dah wahyu dah amarkan dah hewanat tu. دخلت على شوال لا تقدرني وبيا بخلك شوال شوالا نخاخي هذا كيف خافوا ليه بخافوا لنا نوحشي كما كفرت شو طايف تو تخدر نبيا بلقى نبيا خلقه أستاذي لكن نوحشي ده أستاذي بشكل الله المدينة منورين وجرى رسول الله مبارك ده مخبارا في ذكر الله رسوله asal tabiat kita, bila iman orang, kita Hamzah jadi, ada orang cakap, nila bikin nabi ada orang kata, kita kan nama kita mereka balaka, kita tersabar bersih dan bila tersedia waktu gayuan di wajahka, bila tak tersedia kita mana gayu sahaja. Sekarang terjebol masalah Syekal mereka sekali. Nabi Muhammad itu melalui kufar kerana Ustaz terima jadi. Maka lama fikir. Malayat ada syuhidna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabar. Nabadilah jihad. Jihad telah Musailamatul Kadzdzab murdad. Bebaskan berdiri pada murdar ke tidak Hamzah nak mukafat पैदा जलवे मुसलमान में वजह रहे उधर पैगंबर का दुश्मन में मर गए अल्लाह दिला का फरज वहशी इब्न हरब दाना पर हक के नाम दे और युशर कबीर और मा यवाल शिरक वाला इस्लाम सभी जवाब इस्लाम कुफर याद है दखलियत और पटे दाखिल पैगंबर ने सो के इनकार हो गई अदा से कुरान ने इनकार बिल्कुल पटे दाखिल वाला माना के ज्यादातर मुरवज काफिरान मुशरिकीन हो गया देखिए तफसील होगा हम लोग देखिए मैं खबर कर लो या फिर मालूम नजर का रदी आयत ताल्लुक दादा चार सर दादा रहम अल्लाह सर दिया रे कानून जुदा शे कानून खुदा हुई हज बके है कि बदल बके या तो वसीयत के रुजू फिदिया बके कानून खुदा हुई कि बहुत सजा दा लेकिन यह फिर मादून दालिका तरला को जैसे इस्तेमाल हुआ है liman yasha'u ila kapriya kana jada jauh dasar untuk qadir melihat mubahish yang dapat dimislah dia tahu lagi dari sahib dah murtakib dan kabire Allah bakhil berbuat nista kalau ada apa khawarij juga ada yang murtakib dan kabire kafir no kafir mana bahasa lagi وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذا اقتتلوا رابع أو ضد بإطلاق المؤمنين جل كمان كان هذا شيء مرتكب لكبير إيماننا بالموزي هذا ترى الخوارج أو دعوة رسول تملكيه دلتا دا معصية دا كفر حقيقي لدي كفر دون كفر دي فسماه المسلمين وعلاوة المؤمنين لو اقتتلوا ومعصية دي نبقى الإيمان نبي وطلين نبي أول ورطة من المؤمنين خلاص يا شوخ
الرحمن بن مبارك دا بصري راوي دي حماد بن زيد دا ټول زعام راوي دي ايوب سختياني دي شوی دي دا ټول استاد دي يونس هم دي شوی ټول استاد دي حسن مراد حسن بن يسار بصري دي مشهور تابعي دي احمد بن قيس دا المخضرمين دي رسول الله مبارک په زمانه کې اسلام راوړی دی او پیغمبر مبارک یې لیدلی دی اسلام یې راوړی دی په حضور پاک زمانه کې او رسول الله مبارک یې لیدلی دی قال ذهبت احمد بن قيس بدلا رب ارسل هذا الرجل اذا ملاق من مدد وكم دغه رجل مرادنا حضرت علي رضي الله عنه لو مراد علي بن معاويه رضي الله عنه ومن حديث مركه دا رجلنا علي ولا يعلم لك دي روايات كريم توبل نشتا جل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لقيت رسول ابو بكر رضي الله عنه فاعل منه مشهور بكنيته فقال ابي اين تريدكم قال قلت ما انظر هذا الرجل اشاره بغمر مبارك ابن عم يدرس قال ارجع وتصشع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما شكل التقاء به مسلمان مكتوب قال جميع وتوى يوم الوجه فالقاتل والمقتول في النار ورفعه فقلت ما يا رسول هذا القاتل الذي حمل مقدر لهذا القاتل حكمه معلومه يقول ذكر جناه كبير وما قال المقتول قال انه كان حريصا حريصه على قتل صاحبه فقتل الرجل اخبار صفاء وجه برمخ كشو عثمان سے تیرا سوال مشوا ادارے قتال کئی گناہ کبیرہ اور پیغمبر مبارک و مسلمان ہوئے سی بتاوے مسلمان معلومی کی دا چې په ګناه کبیره سره ایمان نه لري دغه لسان سره مناسبت شوه ولا يكفر صاحبها بارتكابها فګناه کبیره باندې سره ایمان نه لري ولې دا قاتل او مقتول مرتوي او مسلمان مرتوي یو شو او مرجع امر شو لکه چې د معصیت ضرر نه رسي او دا قاتل او مقتول معصیت له دوه مرتدي په دوه شو او د دې سوال لري او سوال نامه کې او تمهید ده کېږي کله چې معاویه او علي رضی الله عنه کې مرکه مسلمانان سره وځای شو بعد علي سره مرګري شو بعد معاویه سره مرګ او بعد خاموش شو لکه عبد الله بن عمر هغه بالکل خاموش شو یو طرف ته مرګ او بعد دو چې هغه خلک د جنگ نه منې کوله هغه پر معاویه سره د دې دوتر کوم به ومنځي دوزخ ته ولاړ شي علي له بدل کوم به ومنځي دوزخ ته ولاړ شي مطلب دا چې د مرګري تر کم کولو جنگ په خپل ختم شي ضرور نه شي نو حضرت ابو بکر رضی الله عنه دا هغه لري چې هغه خلک منې کول معاویه سره بدل هغه ومنځي نه پاتو ور جهنم ده او علي سره بدل ومنځي کوم پاتو ور جهنم ده حضرت ابو بکر هغه صحابي ودته سوال وکړ چې قاتل او مقتول په اور کې نو دا بیا معلومی کی دا چې د حضرت معاویه سے په طرف کې بعد قاتلان دي د معاویه د علي سے په مرګ او د علي سے په مرګ کې بعد قاتلان دي او ټول بیا ورته راځي یاره کوئی جواب دا څنګه اصل کې د دې قاتل او مقتول نه هغه مراد چې ظلمن قتل قتال دی څنګه ظلمن قتل قتال د معاویه سے او د علي سے قتل قتال او ظلمن نو ذوی مختصر ذوی مختصر ورسره دي هغه صرف غلطي اجتهادي و حضرت عثمان کې شهید شو نو حضرت معاویه رضی الله عنه د وخت د شام گورنر نو حضرت علي ته سوال جواب ورکړي چې عثمان قصاص وایي هغه قصاص شو اغشته دغه ځان ټول باقیات ته مدینه ټول نه بیا نه ډاکاو هغه چې قصاص وایي نو ټول دي نو کوفه ته غریب لا علي سره دې لپاره کوفه ته دا چې د دې باقیانو اخلاص شوه او نور مرګري خدای راکړي چې د باقیانو نام راکړي د کتاب هغه موضوع کوفه ته حتی یو د حضرت معاویه سے پتہ راغی علي سے په جامع مسجد کې یو خاطر یو کاته خاطر جیب کې واچو خلک مقاصد کو په یجرا شام خلق پیدا خط د معاویه سے معلومی ویو دې کې څه کې بس پرې دی وینا مونږ ته وایي دې کې دا لیکلي
يتدى حضرت عثمان قصاص واقلا لستا تابعه اور جتدى یو خلیفہ رسول اللہ وبارد قصاص قادر نہیں نتبہ بیانا خلافت سنگا حریت ہوتا ہے جمعات کی جسم رضاکونا خلقنا دور پاسے در وینحن قاتل و عثمان موجہ نو علی سے پاسے دائلہ ہوتا حضور جانا معاویہ سے بھی اگر کوفے و مدینے دا حالات انہوں خبر روشان کیا اگر دیمان کا پرے دا قصاص خلق علی سے بھی داد افریدم بری مصیبت جوڑا ہے تو قصاص کیوں لے رہے ہیں وہ تروارہ انہوں کی بھی جنگ و جگڑ ہوئے وما له مناسب وقت بريدا او جكلا الله پاک تمام مرګري شه استحکام راشي زه خپل احساس وایم نو اصل کې معاویه سے شام کې پاتې کېدل د مدینه له کوبه د حالات نظر ورته نو خبر نو هغه دا مطلب چې دغه احساس د عثمان ابشتي شو نه اخر نو د خلیفہ قصاص دی ورنخلي د سین اهلیت ده او علی سے بیٹے تب حالات نہیں خبر لکہ ساتھ اکرم کو در مناسب موقع تلاش کو ما تمام سر مرگلے شاہ نگورا داغا مقصد جنگ پا بادشاہ نو جنگ پا ودارت نو جنگ پا دولت نو جنگ پا زمکہ نو اغدوارو اتحادی غلطی با اگر خیالو کی معاویہ سے دماغ خلافت نمن جائے بانا جوڑا اور اگر خیالو کی دیکھ ساتھ غشتی چی مقصدن ناخری دیجو اللہ عثمان بشارت کی شریک کے دیکھو مدینہ کی ادھا سے معلومیں گے مدہ اتحادی غلطی رہا مدہ پیغمبر مبارک قاتل و مقبولی تنہ نہیں آئے اذا کم اتحادی غلطی کے کم یو قاتل مقبول مران نشابت ہے کہ اگر دعا یا ہر یو دنیا کا پارا لگیا دی جگہ رہی ہے ریاست دا جگہ رہی گئی مگی لگ گئی معصبیت دنیاوی لگ گئی بلشی لگ گئی حقت مران مگر تو سوالو کہ اذا جملہ والے ابو بکر مدوی فیٹ رہا نو داغی دا مطلب نرے کہ دوار اول گیری دا ظاہری الفاظ نے اگر مرعوب کاؤ دا ظاہری الفاظ نے سکاؤ مرعوب کاؤ لیکن وہ شریف مندر کہ یو دو تیب چمان ترکت برات متعامدہ فقط کفرہ پیغمبر داوی دی نو دا مطلب نرے جتا کافر ہے وہ جتا مرعوب شو مز شور ہو گئے نو ظاہری الفاظ لے حضرت احنف ابن قیس مرعوب کاؤ کہ دیلا نشی جان اللہ هذا بيجي فخبر وبراشو إنه كان حريصا على قتل صاحبه دي حريص وقتل زمرجي لا عزم على سورة سورة إيه عزم على إلى مختار دليل عالمي بي إلى بلوجنا نبي أبو دني مناسبة دوام سات بلغشو شيء ولا يخبر صاحب أبو بيسا كم ده كريم فإذا دخل المسلمان بسيفه ما بيجي كنا ادارے ہم دا معصیت دے دوار مساجر دے اور ہم اطلاق دا مومن بیوشو نفا معصیت سڑی دا اور ننو دی دے مناسبت شو اور حدیث نگری مسئلی معلوم شویخان اگدا معلوم شو اذا ابو بکر رضی اللہ عنہ بدن دغمان اکول دوار طرفین اجان ختم شی اور بل قاتل مقتول فنان دا دین مرعوبیت اسم کتا دا مرعوبیت دا پاری لفظ استعمالو لشی قتال المسلم كفر بين شيء هو خلقه من سلم المسلمون من لسانه لا يؤمن احدكم اگر جاء الناقض بمعنى المعدوم خبر فكما بخلق مرعوب شيء ويريد دام معلوم نشرع او حريصا دين معلومين کہ فعظم دلطبه فعظم بند مؤاخذه اشتا عظم كده دلوقتي لما تلاقي مقدار عدلا نبغي من مؤاخذه اشتا وبسيطه ولا ناسبه من قال حدثنا شعبة عن واصل الأهدب عن المغرور قال لقيت أبا ذر كربة وعليه حجة على أولاده حجة فسألته عن ذلك فقال إني سألت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانهم خولكم جعل الله تحت أيديكم فمن كان أبوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما يعملهم فإن كلفتموهم فأعينوهم فرماني سليمان بن حرب الجبلي ماذا طويل كان لا يتشي وخير طول سيحاق ورابيلي شعبة بن الحجاج الشبلي سيقال والكذا شعبة بن الحجاج دي ذلك روي شخصية روي فقيمه او واصل احدب دي تو كده اندر اكون بشيلي واصل احدب وتبع جبلان يو چړي اكون بشيلي واصل ابن حيان متاثر كيوي ما كده
أو سيطرة بيدي بتصوب دي ولا بسيطة معلول أعمى شوي أعمى تدش أقرب وإذا شبهوا كانوا فأمر كم معلول لدليل بيجروا سبنا جروا ساري تطول ما أقول دي معلول لا أعمى شوي أو إذا زوج كانوا تشبهوا شلو كانوا أو يبغيرا أو بسر كي سبنا يختنوا رد تطول معلول ليه روي محدث مولانا سيف دكتور سياح ولا بيدي قال لقيت وابغزرني أنا يقول لك مشيو صاحب بيدي فتبدأ حالاتنا من وقت لك بيعمل ذلك كلاسي ما تغير فيها الميدي كلاسي يا بخاري كلاسي ما تغير فيها حالات بين التوبة يا رجل من كذا حديث بين المريض ده بسبب ويقال